आं गोबां कक साग्लाक दिनियानो चीफ गेस्ट रिमानि आंखा लाचिस दंखाय आं ताबुनो दा चित्तन सुंगरो कॉन्ग्रेचुलेशन होननानै आपन ककबरक तामु बो दिख्लायमानि आं मादियाय कारण ककबरक डिपार्टमेंट Swnamjakmani salno I want to congratulate all of you. Ka congratulate mani Kokborok tamu. So khoronin mani. Dini abu man yang songkhano chief guest ye chief listener kaise Swnamjakmani yang. Kokborok no tu yang kabang research to khaya ke tu khanau chini sat binoy Debbarma bini kaise dictionary ang Bombay tongpuru Dr. Robi tabugoro chini kheren barni the doctor bo baro student hai bo kaise Kokborok ni dictionary tuni likhana roy abu porian eto moza sadakha moza oro se je shangari khosai kufurno se jawab sika furlo furchuchu dunia ni kufur ga white pen payo bini language hai chini le kufurno se koto prokar kaisen chawai so many expressions tawi shoro tripura phayei Kokborok no ti tebo jokhon wansuka kisa wan ama phaigai hor mane sound baise abu change gai thangoi hor gabo spelling of bhai silai abu kaisa cinta gobang mamti dong hai chini Kokborok sur kisi sa ferma baise kokni meaning feri thangoi bini bagino roman script do bad ruibo tabu Kokborok script khlainani Kokborok ni roman script khlainana kok wansuklai tong ni khnau balai kaham tei chini bisingbo जों थानसा नांखाय जे जागा कुचु बनो मा सकलाबनाय जे जागा हासे बनो हा बक्सिनिनो जों मिलिक मा खलायबाय अनेक बरकबाय कक सालायखाय जों खोनाव थाजिं जों अरो 2-3 जन बक्तृतारिमान खोनाका कमल सामानि किसिसा फेर दलि सामानि किसिसा फेर chini CM sapru kisa fair hoyche ka of fair mani abo tangi fair hoyche angabunti bo jora wansu why more difference borongka kami judani borok ga hino kok ko fair thang hoyche sodorni Debbarma ni kok bai khoin Debbarma kok fair hoyche kok sama loge loge chungsiu khoin borok mo borok sodor north ni mo sodor south ni doli bo thasinga kok ma saka Kokborok mo kunu chini riang ni property ya Debbarma bo property ya jamatian property ya mo chini joto ni property nani thong ani kokai chini Debbarma bisingo gobang ma kok ang maya aiche abo kok banji hap thanga riang go tongna salary ni Kokborok tini dormai dekamu ananti phirnai tong lai abu to life was khanai ko angai one zero kringa abu today abu Kokborok tu budi nini bai hinlemani dada hinlemani dada to dada theke dada atang tu jokhon chung sri porinai in written form jokhon riang porinai Debbarma porinai jamatia porinai naidi para thangburgai muhafo siang sanaibo কিন্তু যে Kokborok sijagno pori boktidaare nai u sijagni formano bobo bakukte bukikchong nipano sanaita wansar kohaible Dharmanagorni Siletiro Lapti Maria Falai dimun sanaita boktidaare dimbruka bondhugon isabrakla yango south ni Noakhailyaro alsang kokwanji mano Noakhali ekdom bujia ainu jainu tamani sawaiche bor abu punsa bangali phong borokbo bangla bhasha sabu abara borongbo jokhon nung শান্তির বাজার মাইক থাপাই দিদি আমি ছাড়বো না শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো চাইতাম নাই বাবু তামখা মানখাবা আবু সিজাক তংমানি বাগै
Sarai Furunzimin Abano Pori Tui, Natsaki. Obun Bagay, Hansan Namke, Anino, Sayana Makibinai, Pay Korokzani, Kahamno, Tubuino, Kokborok, and Shikri Dimar. Kuno Borok, Hoitoba, Bukas Hazagibano, Harian, Bike Kibnai. Are Nino Kibi Mayanga Takuro, Akaisa Kok Saran Muzo, Shop Turbochor, some Wansarong Kokno, Arano Sotabuko, Potrigar Brigade Hazing Taku Komal Saman Bini, Jorani Koran Porkan Kostong. Abu Ku Kostokan, I am confessing myself. Jorani Koran ni editor Kai Taku Komal. Bin Abu Photo Sini Nayakaruan, Karu Porinaka Costo. Nano দৈনিক সংবাদ যদি সন্ধান পত্রিকা দেয় আমাকে প্রা পরিমাণ তাহলে চারাই পুরো জিমি পরে তুক যাবে বিনি বাগৈ जों दाबो चिनि अहाव जों जुदि Kokborokno develop खायना नुखाय जों चिनि हामियानो माया करनाय वानसानो जों 70 বছর सोलोङै पाल सोलोंगा आताव मूल्य बांला परीक्षा दा जितो बांला परीक्षा Orotton प्राय बांला परीक्षा बरक दङ बुइनिनोखै जों पाल जतनो खुलुमलायगा बाबुक जों किसिसा फेरमानोखै खिबलायै थानसा ख्लायनि आब ककदबा मा बुजगलायनै पाल पालाय आबुंगिया खय नांखाय जात्रागान आगि मोसालायदों के जमातियान कक सांगतिक ये एक्शन डायलॉग लायना के सिनेमा फिल्म के भोजपुरी खायति खायति तुम तार फाइसिदे रलाइसनाय नि पारा मा सासिनाय देबरमा बैसाखे लाइसनाय के खापियाब्ला आरो सें टें तिलै जदि लायना के जमातिया बिताबो चावहायसे विभिन्न साबट्राइबनि विभिन्न रस गोनां आगि दाबि नय एक्सियन बिन बुं बमतम फारगा पय गगबा बरखौ आंलाय प्रग्राम खाया थांपुरो आबोचिनि जमातिया ताकुते बुजो बरक तो बमतम हेबो बमतम उनिसे किचा ओ मनो चां खायाले बननाय तंगरा आंनि बुंनो उच्चारण काम का आरो बरक समासा हागे साउंगे तो निन बुंनाबो थिं तंगरा गगबा आबो फेरनाय কিন্তু যখন जों सिलै पड़नाय नायदे आगामी 20 বছরও जों जत्तनो केलु साथै 10 सामाहाय केबो रियां तंगला केबो देबरमा तंगला केबो जमातिया तंगला जों थानसां थानाय এবং मनो सुदु जों जदि खागलायना ककमांनो चिन्ता खलायका आंले खलाय आं सब समय चाव आई अलवेज टेल देम मोर मिक्सिं मोर मार उतुगलायनि जों थाजिं दाजि दबाय सालायमानि चंडीगढ़ हरियाणा विभिन्न बॉर्डरिंग एरिया हो तिप्रा सीनियर आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि सर्विस ट्राई अब रियल तिप्रा बंगनी मोजा माननाय विलेज माननाय बंग तहसील एवरीथिंग वी गेट किंतु तामो कोक साइदं बरनि कल्चर तामो जों मा रुतुकनाय आबो थांगि जिनि बुकुक दलि थाजिङा कम सा द माइन मारो दं ताबुक तो नेट नि जु जों नेट अन्तत जोंनो जुदि ककबरक स्पिकिं बरक हंगे जेन एक वेबसाइट नांगौ जिनि ककनि फोनेटिक्स ओ गुगल उच्चारण गुरिले ताबु शुधु स्पेलिंग या उच्चारण बो पूरा गुगल आबुनो एक्सपर्टाइज खाय सरानानि आबुनि कायसा बाजेट दंथु आरो कक सिकरि गागे जिन कुन सिकरि आबुनो गाहामबाबे बाजेट ख्लाय जुदि जों नागोके जों थांमा ताबो पॉलिटिक्स कक नहीं आंबो तो नुगिया आंपानो गबांमा एडीसी नि सरकार नुखा और तिनी 35 इयर्स सीपीएम चालक आईपीएफटी चालक तंगी ककबरक डिपार्टमेंट निया थाजिं ताकु कमल साहो 79 ककबरक लैंग्वेज सरकारी भावे एकटा लैंग्वेज नि घोषणा का तार परेबो फुफुंजाकाबा तिनी स्कूल रको चलिबा चलिया स्क्रिप्ट नतै थों दङ बांला खायदि इंराजी खायदि हां खायदि तां खायदि तिनिबोथ त्रिपुरा सरकार दं दफानो हामजानाय बरगारो बासुक दं आं मानियाबाय पलिटिकल विल दं और पलिटिकल विल आफ्रुनो सफैगा महाराज प्रदीप किशोर যখন একটা পার্টি নেতৃত্ব রয়েছেন তিনি এডিসি দখল খাইগা
Ini naila jata bui 35 years of klaya जों 3 मास पुंया जों klay गायत English medium खुलब रागिया English medium English पढ़िके नाजानी बुईदाम न आरी मानिक सरकारनि बुसुकै थाङै English पढ़ि दंमानो नोंखौ English पढ़ि मानलिया तांमान यांनायबा मानिक सरकार बिरुद्धे कक सामाय किन्तु लाई थांमा ककनो जों मा स पलिटिकल विल मा दं 100 जन अमरदीप देबबर्मा 100 जन बिनय देबबर्मा मुसुंफानो पलिटिशियन रक मुसुंयाखै किन्तु ककबरक डिपार्टमेन्ट नों माइया नंनो सावाय बिनि बागै पलिटिकल विल नों तिनी और ककबरक डिपार्टमेन्ट जा फाइके और बुबुं सालायो सारो निमे संसालायो सात चित्त सया नाथि म दाबि और आसुजाक चिनी यंग नरेन सं कक्तां गोबां परिगा तारपर और सिगरन गोबां मा बरक दङ बिकाज राय देबबर्मानि रोजाबमुं गाहामके रोजाबनाय सिंगार बिमल देबबर्मा दा बिमल थैके हायथि जत त्रिपुरा हाउस सुर आर ककबरकनि जत गान मिस बिकास देबबर्मा बिबागै आफादक दि प्लिज म बरक आगिन सिमिनो मुजुङै दं किन्तु पलिटिकल विल गैयिनि बागै आबो ख्लाय जोंनावनो सानन मुजुङो चिनि पलिटिकल विलनि अभाबखौ फान करे किन्तु विलनि अभाबखौ जों ख्लायनाय एट एनी कस्ट ककबरकनो जों मोथाङै लांनाय अमनो नेटनि जुगाव पुरा वेबसाइटआव रुबै so that people should be able to learn Kokborok language. Our Kokborok language is because army, Indian army, then fund san manusan. Nor Pakistan में जुद्धो खाइपुरो spy language खाके Kokborok फुरंगे. और पाकिस्तान रो बोरो Kokborok मान नहीं करो. कोक दी मुसुकुरम कोक दी साय पूछिकला कर करो. हाँ तीन संख्या वो कम. नर वो alpha delta speaking out तीन साले दमसला Kokborok पे तराके तंगला दे. थांगी मुसुकुरम ना इंदी कास्वी लें साले. बोर पूछी नहीं बा. एसोर संख्या कम चीनी एडवांटेज वो कबांग ले. मोनो बाहर के चंग बुझोगी बुइनो पॉपुलैरिटी क्लाइननी मोचंग जरा सामुंगतांग दंगनाय पॉलिटिशियन पंका सोशल एक्टिविस्ट पंका हम चीनी सामुंग. तीन और गान बसाब लेते गान बसाब दे नोक रुकरा. असर गान खाना तो दंगनी कारण शॉप ते इतना गान से चिकन खाना तो बियांग तक. एक्टर जाति वो जेसपनो टैलेंट तंगतुंग बिनी रिसोर्स तंगतुंग बोनो एम्प्लीफाई खैनी करिकाय बाहिनो कमोरिजम सिंतो एम्प्लीफायर बंदो खाइजा कबे राजा ठीका माने एम्प्लीफायर करिकाय एम्प्लीफायर करिमान से बुसुक दिन गान साबलाय मा दं ता कारेन्ट फाइगा नाइलान बक्तिदा नक जदन खनाय दं हा ओ एम्प्लीफाइंग नो अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दिन बगे पॉलिटिक्स ऑफ बक्सा सब छाप आंगा पॉलिटिक्स के नाइबाय आरो ताखौ नों पॉलिटिक्स नाइनि आफानो ओ पॉलिटिशियन साइन दिखाय आइनों इयागा नोंखौलक जमाय हा एकजन सुहेल देबबर्मा दिन जुदि समस्त पिउनान अफिसर ताबु फाइदिङा नक मा फाइरां नक बुसकां थाव आर नों जेसेबा पिउ साइदों आं थांयागा नों जागरि खमाखाय तो बबो कतर बा पॉलिटिक्स मा आसबो नासलेनानि कगिया बो सायागा पनो जों गग्रग मा खायनाय मेन मेक्स द डिफरेंस बरकनो सिनों मार हरनाय नों एमन बरक रहका और खनाब लाइक ताबुक से चीनी इएम रक आसुकमान जागा हरो लाइक चिनसी बुंगाय कारण आगिनि इएम रक हरो आसुगि हमका आरो आइते बरक आरो आसुगि दफानि को वास वान सुगि आइते हाउ पैथेटिक जोंनो नगो थांगे तम येनो चीनी कमललां एक दिन सिगा कमल नों दिने हर 7टा जर आसुका तां नगो थांनि असलामा दापुना नगो थांगे बुसाबुति र वैजाल जाग दफान को मान सुबायबले तो ऑफिसर गाय सेरिं वान सुबिमान आं खूब नांजाखा बिना को आसल ऑफिस नरो सामुं दांगान बागै गाहाम वान सुगान बागै तो बरक लागि अमनो वास वान सुगि आरो व्यवहार जखाय नरो मुखना ता एडिसिओ सन फाइमानि परे यानति जखन 10 रामति गाड़ी थांगो मले चिनि एम सं सीएम सं थांगो चिन दफान बरबा तो खाको मातो कारण डेली बुतां होय पैलेस थांगो होय पैलेस नि फायो होय केबो सेक्रेटेरिएट तो थांगो सेक्रेटेरिएट नि फिरबो हादलै दुफुंमानि जुदां थांगाय बिनि बागै राइट पॉलिटिकल बरक राइट पॉलिटिकल पार्टी राइट लीडरशिप जोंहाबो मातर जागनै दिनि जे बरक ख्लाइनिया थैजस
खनाते खरचा फाइ क्रिकेट नि कक मुइदुं सातवा आगे इंडिया बसका हारेगा वर्ल्ड कप आइ आं नाइलिया नों याका रखाय नाइबो लखा बरत विराट कोहली सं खनाय कलक महेंद्र धोनी सं फाट डा सागा डा सब्रागे वर्ल्ड कप तो ए ताक सासल जागा क्लाइस क्रिकेट नि तो कुनो दुस करि थंनाय दं दुसाय महाराज नि leadership I am sure the Pramotha and its administration is going absolutely in right direction এবং থিনাঙ্গো greater the pralen manani bagi ada hai able ta borok khorcha ta mongkok gobang bangliang mongkok thai sain pairi alka nokhorna bumau phabai tonglia hisangni alada nokhori chana oro dui dhoroner borok tongmon khoroksa no alka nokhoriya chani no dek karai bothi joton pai ready tongnai ha je dino nokhor thangai srop sa khaimaga tei dol sa tongo nokhor grana ta alka nokhor ma pore sang bothi painai dek painai abo thik ai maharaj ni wansuk mungka boya greater tipralen manmani age je chini hatiar nango tabung snam ready kai thangnai abon bagi to tini Kokborok phai abon bagi to tini residential school ni concept phayo মনি বাগি তো তিনি খেরেংবার নি অবস্থা নক নাইনবা খেরেংবার হাসপাতাল এত পপুলার রংখা থাংনাই 3 মাসো আরে ইউটিউব ও জিন্দেগি বন খেরেংবার নুকিয়া পাই কমলান সাউ দাফনাং থিগা থাঙ্গই অসুখ বেসুখ দাইনি খেরেংবার রুগী বাংমানি সাপ মালিয়া তাহো আবন কারণ কা ইউটিউব নাই রাজা ফাইও বেরাইও জিষ্ণু দেবমা ফাইও বেরাইও কমলবো পুইলা বেড়াই খাঙ্গাবা যত আঙ্গো থাঙ্গো বব থাঙ্গো বেড়াইও ইনজেকশন দিজাম নুবো বরফ সংখ্যা না জানি খেরেংবার ন ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে হাসপাতালকে হান ঠিকবা রোগীনি সংখ্যা বাং থাকা আহাইক্লাই তিনি কিন্তু আবু চিনি লস রাজ্য সরকার ও মানগা আং একদিন সেক্রেটারি তো থাঙ্গর বলছাও খেরেংবার ইজ দি মোস্ট নিট এন্ড ক্লিন হসপিটাল ইন ত্রিপুরা আনি মা গস তাকু কমলবাগি ইয়াক রেপা খরচ করবে এবং 30 কোটি টাকা নিয়ে কাইসা প্যাকেজ মুখ্যমন্ত্রী আবু ফাইমানি 28 কোটি বাগে রেনান ফাইমানি जों ভাই মোটামুটি কাহাম কাই যখন ব্যবহার ফুনুক জাকা হতে 2 কোটি বাড়ি 30 টাকাই আশা কাই আবু যদি ফাইকাই এক্স-রে নাই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি নাই তেবো চিনি চাইতো মুং দমারো ফাতারনি হার্ট সার্জন रो কিডনি रो লিভার রিলেটেড स्पेशलिस्ट रंगो तुई विजिटिंग डॉक्टर्स रुई आउटडोर काम के खुलो गई साक नाइकल मनी सामनो खाइना आबो जों जतन पाल न कमल नि नेतृत्व जों वानसुलाई दङ चिनी वी आर इन द राइट पाथ আর চিনি যদি কোনো জায়গা নর মুখা জর রং একটা ডাইরেকশন চলিত ইউ অল আর মোস্ট ওয়েলকাম ফাই জন্য ফিডব্যাক হতে ইউ ক্যান গো টু মহারাজ ইউ ক্যান কাম টু আস ইউ ক্যান গো টু आवर सीएम जों सब समय नरंनि फिडबैक नि बागै जों नासिङि दङ म सरकार नरंनि सरकार इट इज योर एडमिनिस्ट्रेशन इट इज योर गभर्नमेंट এবং থিনাঙ্গো ই প্রালেন মানজাসাক जों जबा खाइथाना बुनु जिनि डिटारमिनेशन आं गोबां ब्लक सालिया आं आयु ब्लक फानो सामगो नांला এই ঘরসা আয়ু ব্লক পান সামগো নাংলা Kokborok সায়ু মালক নাই এবং Kokborok আয়ু ব্লক তুম আসক সাউইনা আংনান কক মাথাকা যতন গালে